बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं चाय के बारे में। चाय जो है ये कोई मशरूब नहीं है, बल्कि चाय जो है इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। और वक्त ने ये साबित कर दिया कि इस चाय से हमारे यहाँ कितनी बीमारियां फैल चुकी हुई हैं और कितने मसाइल जो हैं वो जन्म ले चुके हुए हैं। अगर हम अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने घर से बीमारियों को निकालना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें अपनी ज़िंदगी से चाय को निकालना पड़ेगा। चूँकि चाय जो है ये क्यों मुज़र सेहत है, किस तरह से ये हमें ख़राब करती है, और क्या चाय की पत्ती जो है वो दूध में शामिल की जा सकती है। और अगर हम दूध वाली चाय पीते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को खुद से, अपने हाथों से, अपने पैसे खर्च करके हम अपने आप को बीमारियों में धकेल रहे हैं। और ये आज हम आपको इंशाल्लाह साबित करने वाले। आप अपनी स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं कि ये चाय के बागात हैं। और चाय एक ऐसा पौधा है जिसको सिमलिया साइंसेस कहते हैं। इसके अंदर जो है वो कैफीन होती है। तो दोस्तों, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं चाय के मुख्तलिफ बागात, और चाय का पौधा जो है वो किस तरह का होता है, और इसको सिमलिया साइंसेस कहते हैं। इसके अंदर जो है वो कैफीन होती है। एक कप चाय जब हम पीते हैं तो इसके अंदर 30 से 60 मिलीग्राम जो है वो कैफीन पाई जाती है, जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कैफीन हमारे जिस्म में होने वाले प्रोसेस यानी एब्जॉर्प्शन, जिसमें आयरन और दीगर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जिस्म का हिस्सा बनने का अमल जो है वो प्रोसेस जो होता है, उसमें रुकावट डालता है। खाने के अंदर मौजूद आयरन जिस्म में जज़ब होना शुरू करती है कि अचानक चाय पीने लग जाते हैं हम, तो वो अमल रुक जाता है, जिससे जिस्म को ग़िज़ा नहीं मिलती और कई किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। आयरन डेफिशिएंसी के बाद है लैक ऑफ स्लीप, यानी नींद का सही तरीक़ों से ना आना। उसके बाद है तेज़ाबियत और एसिडिटी, जिस्म में गर्मी और खुश्की का पैदा होना। और उसके बाद है मैदे में अल्सर, और उसके साथ साथ जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी अच्छी और फ़ायदेमंद जो रतूबात होती हैं उनको खुश्क कर देना, ड्राई कर देना, यानी खुश्की और गर्मी पैदा करना। और उसके साथ वो तज़ाबियत, गर्मी, खुश्की जब हमारे आंतों में पैदा होती है तो फिर कॉन्स्टिपेशन जन्म लेती है, एक्सेसिव बबल गैसेस, और उसके साथ साथ पेट में गैस, हवा और अफारा जो है वो बनता है। और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन और ये चीज़ें जब ज़्यादा बिगड़ती हैं तो फिर हम बवासीर तक जा पहुंचते हैं, और यही अल्सर और पोजीशंस हमें कैंसर तक पहुंचाती है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब इंसान सोता है या नींद आती है तो एक ख़ास किस्म के सेल, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, ये रिलीज़ होता है। जब हम चाय रात को सोने से पहले पीते हैं तो चाय में मौजूद कैफीन जो होती है, ये मेलाटोनिन जो होता है उसको कम करती है और नींद की कैफियत को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से नींद का शेड्यूल ख़राब होता है। नींद की कमी का शिकार शख्स मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। यादाश्त कमज़ोर होती है, बेचैनी महसूस होती है, और ख़ास तौर पे ये आप देख रहे हैं आपके सामने कि एसोफेगस यानी खुराक की नाली में तेज़ाबियत रहती है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन बहुत होती हैं चाय की वजह से, और मिसकैरेज की शरह बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा ये मसला है कि प्रेगनेंसी के मसाइल बहुत हुए पड़े हैं। ख़वातीन और मर्द जो हैं, जो कपल हैं, वो बहुत जल्दी से बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होते और बड़ी देर हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ बेऔलादी के मसाइल हैं, और उसकी भी एक वजह चाय का इस्तेमाल है। और इसी तरह से मिसकैरेज बहुत हो रहा है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, और उसके बाद एक आध महीने के बाद, 2-3 महीनों के अंदर अंदर हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है, या हमल होता है तो फ़ौरन उसके बाद कुछ टाइम के बाद मिसकैरेज हो जाते हैं। तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे यहाँ चाय है, और वो भी दूध वाली चाय। और दोस्तों, अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो कमज़ोर पैदा होता है, और चाय के आदी अफराद के अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल पैदा रहते हैं वो नौजिया है, यानी उल्टी मतली की कैफियत, सर का दर्द, डॉजीनेस, और उसके साथ साथ उनके डाइजेस्टिव इश्यूज यानी निज़ाम-ए-निज़ाम की खराबियाँ। अब हम दोस्तों आपसे बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ टी,
کہ یہ جو چائے ہے اس کا استعمال پوری دنیا میں کتنا ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان میں کتنے جو ہے وہ چائے جو ہے ہماری ہم پیتے ہیں، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے اور کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آئیے ذرا ہم اپنے سکرین پہ ایک نظر ڈالیں۔ اکارڈنگ ٹو گوگل، اگر ہم گوگل سے پوچھتے ہیں تو گوگل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان از دا 7th لارجسٹ کنزیومر آف ٹی، یعنی پاکستان جو ہے وہ 7ویں نمبر پر ہے چائے کو سب سے زیادہ کنزیوم کرنے والا ملک۔ 1,72,911 ٹنز جو چائے ہے وہ ہم پاکستانی جو ہے وہ ایک سال میں یعنی 2024 میں پی گئے تھے، اینڈ اٹ میں انکریزڈ ٹو 2,50,755 ٹنز ان 2027، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2027 میں 2,50,755 ٹن چائے جو ہے وہ ہم پی جائیں گے۔ ایچ ایئر's total tea sale is estimated to amount to 13.47 billion US dollars۔ ایک سال میں 13.47 بلین ڈالر کی چائے جو ہے وہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ہمارے ہاں 82% لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں چائے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور چائے کے دلدادہ ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کتنی زیادہ چائے پیتے ہیں اور کتنے % لوگ چائے پہ لگے ہوئے ہیں اور کتنے پیسوں کی چائے جو ہے وہ سالانہ پی جاتی ہے اور کتنے ٹن پی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو دودھ والی چائے ہے یہ ہمارے لیے مضر صحت ہے، یہ زہر ہے، ہمیں اس میں دودھ میں پتی کو نہیں ڈالنا، یا دودھ والی چائے بالکل بنا کر قطعاً کسی بھی صورت میں اس کو نہیں پینا چاہیے۔ اب ذرا آپ اپنی سکرین پہ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے جو چائے ہے دودھ والی یا دودھ کی جو ہم چائے بناتے ہیں یہ ہمارے لیے زہر ہے، کیونکہ دودھ میں کیسین نام کا ایک پروٹین ہوتا ہے اور چائے کی پتی میں فلیوونائڈ ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں یعنی فلیوونائڈ اور کیسین، یہ دو مختلف چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو کافی خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ کیٹیچنز نام کا کیمیکل ہوتا ہے اور چینی میں فاسفورس ہوتا ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کاربن بنتا ہے، اور یہ پینکریاز، آپ کے سامنے سکرین پہ پینکریاز لبلبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس پر جمتا ہے اور اس سے ہمیں ڈائبٹیز اور شوگر ہو جاتی ہے، کیونکہ پینکریاز جو ہے اس پر کاربن جمتا ہے تو پینکریاز کو پینکریاٹک جوس بنانے میں مشکل پیش آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں شوگر ہو جاتی ہے۔ اور چائے میں آکزالیٹ ہوتا ہے اور دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کیلشیم آکزالیٹ بن جاتا ہے جس سے گردے میں پتھریاں ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھے WNO کے حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اور خاص طور پہ اپنے ننھے منھے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دودھ کی طرف لے آئیں، کیونکہ دودھ جو ہے وہ ایک مکمل غذا ہے، اور دودھ میں شہد تو شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی اور اس میں شہد شامل ہوگا۔ لیکن یہ جو ہم چائے اور اس کی پتی ڈالتے ہیں اور دودھ کے اندر، تو ہم نے آپ کو ثابت کیا، اور اس کے مطابق اب آپ کو چاہیے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنی چائے کو چھوڑ دیجئے۔ اور چائے چھوڑنے کے بعد بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے، ہمیں سر درد اور ہم پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، تو اپنے آپ کو چائے چھوڑ کر آپ ادرک، زیرہ، پودینہ اور دال چینی اور کلونجی، ان 5 چیزوں کا قہوہ بنا کر پینا شروع کریں، تو آپ کو بہت سارے بینیفٹس ملیں گے، اور وہ جو سائیڈ ایفیکٹ چائے کی وجہ سے آ چکے ہوئے ہیں وہ بھی بہتری کی طرف آئیں گے، اور آپ کی چائے سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔